नमस्कार दर्शक बंधु जय माँ लक्ष्मी ज्योतिष शास्त्र अनुसार एमती किसी राशि रही जो मानकर एवं कांदार दिन शेष हो जाइए। हाँ दर्शक बंधु यही राशि मानकर कष्ट एवं माता लक्ष्मी दूर करने को जाउछंती। माता लक्ष्मी यही राशि गुड़िक प्रसन्न होगाक जाउछंती। माता लक्ष्मी कृपारू यही राशि व्यक्ति मानक बहुत सारा धन लाभ मिलवा जाउछि एवं यही राशि व्यक्ति मानकर आर्थिक स्थिति रे परिवर्तन देखा मिलिबो। यही राशि मानक पाखरे जहाँ सब आपणकर अभाव थिला से सब अभाव दूर होगाक जाउछि। माता लक्ष्मी स्वयं यही राशि मानक उपरे शुभ प्रवाह पकेवाक जाउछंती बा माता लक्ष्मी जे कोनोसी प्रकार आपन को कोनोसी ना कोनोसी ठारो धन लाभ करिवार सुजोग देबे। माता लक्ष्मी को कृपारू आपणकर जहाँ सब कर्म करेंगे ताहार सबुठार भल फल मिलवा जाउछि। आपणक जीवन समस्त समस्यार समाधान होगाक जाउछि। माँ लक्ष्मी आपणक जीवन समस्त समस्या को समाधान करी आपणक जीवन में बहुत भल समय आनिबाक जाउछंती। जो व्यक्ति मानकर जीवन में बहुत किसी समस्या अछि जार समाधान बाट पाउनथले से सब समस्यार समाधान होगाक जाउछि माता लक्ष्मी को कृपारू। तेबे दर्शक बंधु क्यों राशि व्यक्ति मानकर परे स्वयं धनर लक्ष्मी माता लक्ष्मी कृपा करुछंती सही राशि व्यक्ति मानक विषय जानिबाक हेले भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु एवं चैनल को जदि प्रथम थर आस्थान तेबे चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथुवा बेल आइकन रे क्लिक करने सहित कमेंट बॉक्स रे सहृदयर सह जय माँ लक्ष्मी बोली निश्चिंत लिखंतु। माता लक्ष्मी विशेष कृपा आपन को मध्य मिलिबो। तेबे दर्शक बंधु प्रथम भाग्यशाली राशिटी हूँ तुला राशि। तुला राशि व्यक्ति मानक जीवन में बहुत भल समय आसवाक जाउछि। सेमानक जीवन में जहाँ सब दुख कष्ट थिला से सब दुख कष्टर समाधान होगाक जाउछि। जदि आपनकर तुला राशि होता है निश्चिंत भाव अनुभव करुवे आपनकर जीवन में बहुत किसी समस्या थिला जो समस्यार समाधान वर्तमान होगाक जाउछि। आगामी समय आपनकर जीवन में बहुत भल रहिबाक जाउछि। जो तुला राशि व्यक्ति माने दीर्घ दिन होगा बेरोजगार थे से रोजगार करिवार सुविधा मिलिबो एवं सेमानकु तांका मन पसंदर काम मिलिबो। जो तुला राशि व्यक्ति माने पूर्वर किछि काम करछन्ते सेमानकु काम रे पदोन्नति मिलिबो एवं दरमा वृद्धिर मध्य जोग रहिछि। तेबे दर्शक बंधु तुला राशिर समस्त व्यक्ति माने भल भाव मन रखंतु। वर्तमान समय रे भाग्यर संपूर्ण साथ आपनको मिलवाक जाउछि। आपनकर शुभ समय चलछि किंतु आपण जो परी कर्म करेंगे से परी फल पाइबे एटा निश्चिंत भाव ध्यान दिंतु मन रखंतु। कारण भाग्यर संपूर्ण सपोर्ट रही माता लक्ष्मी कृपा रही किंतु जदि आपण कर्म ठीक न करेंगे तेबे फल कौठुबा पाइबे। जी जो परी कर्म करिवो से परी फल पाइबो। दर्शक बंधु निश्चिंत भाव अनुभव करुवे आपणक पाखरे मध्य जने तुला राशि थिबो आपणकर मध्य से राशि होइथिबो। तुला राशि को जे कोनोसी राशि देखुथिबे एक राशिर एक समय रे जन्म होइथिबा मनुष्य मध्य भिन्न भिन्न होइथांती। कारण सेमानकर कर्म जी जेमिति कर्म करे भाग्य अनुसार सी सही परी फल पाई थाए। दर्शक बंधु तुला राशि व्यक्ति मानकर मोटामोटी भाव में बहुत भल समय आसवाक जाउछि। जो तुला राशि व्यक्ति मानकर दीर्घ दिन हेबा विवाह हो पारनथला सेमानकर विवाहर जोग मध्य रहिछि एवं तुला राशिर विद्यार्थी मानक पई मध्य बहुत भल समय थिबारु सेमाने समस्त एग्जाम रे कृतकार्य होगाक जाउछन्ती एवं पाठ पढ़ार सेमानकर मन लागिबाक जाउछि। तेबे दर्शक बंधु माता लक्ष्मी विशेष कृपा तुला राशि व्यक्ति मानक ऊपर रहुथिबारु सेमानक जीवनर जहाँ सब दुख कष्ट थिला शारीरिक समस्या थिला मानसिक चिंताधारा थिला बा अनेक टेंशन रहउथिले से सबरु दूर होगाक जाउछि। आपनकर समस्त दुख कष्ट दूर करी माता लक्ष्मी आपनको एक बहुत भल समय आनिबाक जाउछन्ती आपनक जीवन में। तेबे दर्शक बंधु जदि आपनकर एही राशि होता है निश्चिंत भाव भिडियोटी गोटे लाइक कमेंट एवं चैनल को सब्सक्राइब करने सहित कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी बोली निश्चिंत लिखंतु। माता लक्ष्मी बहुत सारा कृपा एमती आपन ऊपर थाउ आपन जीवन सब बेले सुख शांति रे भरपूर हो जाऊ। तेबे दर्शक बंधु द्वितीय भाग्यशाली राशि हूँ मकर राशि। मकर राशि व्यक्ति मान जीवन में बहुत भल समय आसवाक जाउछि। जदि आपनकर मकर राशि होता है निश्चिंत भाव आपण मैंने अनुभव करुवे किछि दिन पूर्व आपण जीवन में बहुत समस्या थिला आपणकर शारीरिक असुस्थता एवं आपणक परिवार रे अशांति कलह लगी रहुथिला
ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମତାନ୍ତର ହେଉଥିଲା ବାରମ୍ବାର, ଯାହାର କି ସମାଧାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ରହିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଗାମୀ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖାଦେଇଥିଲା, ସେସବୁ ସମସ୍ୟାର ଧୀରେ ଧୀରେ ସମାଧାନ ହେବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ଆପଣ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ ଆଗାମୀ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଭାବିଥିବେ, ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ଥିବେ, ଏଇ ଜିନିଷ ମୋର ଆଉ କେବେ ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ, ମୁଁ ହଇରାଣ ହେବେ। ଏମିତି ଯଦି କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଥାଏ, ସେସବୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୂର କରିବାକୁ ସ୍ୱୟଂ ଧନର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବିଶେଷ କୃପା ରଖିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବା ସହିତ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆପଣ ନିନ୍ଦିତ ଅପମାନିତ ହେଉଥିଲେ, ପୁଣି ଥରେ ଆପଣ ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ପାଇବାର ପାତ୍ର ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉପରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବହୁତ ସାରା କୃପା ରହୁଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ଦିଗରେ ଯିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେମରେ ଦୃଢ଼ତା ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ବାସ୍ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ଟିକେ ନଜର ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଗାମୀ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଚାଲନ୍ତୁ, ସଠିକ୍ ମଣିଷଟି ବାଛନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଯାହା ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ, ଧନର ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ପରିବାରରେ ଅଶାନ୍ତି ଥିଲା, ସେସବୁ ଦୂର ହେବା ସହିତ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଖୁସି ଖବର ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶି ହୋଇଥାଏ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲେଖନ୍ତୁ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଏମିତି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଥାଉ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଏମିତି ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲୁଥାଉ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତୃତୀୟ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି ସିଂହ ରାଶି। ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉପରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବହୁତ ସାରା କୃପା ରହିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଯାହା ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଥିଲା, ସେସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୂର ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ରହୁଥିବାରୁ ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉପରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବହୁତ ସାରା କୃପା ରହୁଥିବାରୁ ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଜୀବନରୁ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୂର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁ ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ବେରୋଜଗାର ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର କାମ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁ ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କୌଣସି ଜାଗାରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ସେଠାରେ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇବା ସହିତ ଦରମା ବୃଦ୍ଧିର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଦେଶରେ କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଦେଶରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବାର ଅଫର ଆସିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ମନପସନ୍ଦର କାମ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସୁଥିବାରୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବହୁତ ସାରା କୃପା ରହୁଥିବାରୁ ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ସବୁ ଧନର ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରୁ ଧାର ଉଧାର କର୍ଜ କରିଥିଲେ, ସେସବୁର ସମାଧାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବା ସେସବୁ ସୁଝିବାକୁ ଯାଉଛି। ତା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଯଦି କାହାରିକୁ ଟଙ୍କା ପଇସା କିଛି ଦେଇଥିଲେ, ଅଟକି ରହିଥିଲା, ମିଳୁନଥିଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଫେରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଏହି ଶୁଭ ସମୟରେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେଥିରେ ସଫଳତା ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଯେହେତୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଧନର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଏହି ଶୁଭ ସମୟର ଫାଇଦା ଉଠାନ୍ତୁ। ଯେକୌଣସି ନୂତନ ବିଜନେସ୍ କରନ୍ତୁ ବା ଯେକୌଣସି କାମ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆପଣ ସଫଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହି ଶୁଭ ସମୟରେ ଏହି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କିଛି ନୂତନ ଜିନିଷ କିଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଜିନିଷ ହେଉ କିମ୍ବା ଗାଡ଼ି ହେଉ କିମ୍ବା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ହେଉ କିମ୍ବା ନୂତନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଏହି ଶୁଭ ସମୟକୁ ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଥାଶୀଘ୍ର ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେବା ସହିତ ସୁରୁଖୁରୁରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଠିକ୍ କର୍ମ କରନ୍ତୁ, ଫଳ ବହୁତ ଭଲ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ରହିଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଭଲ ସମୟ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ କର୍ମ ତ ଭଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଆପଣଙ୍କୁ। ବାସ୍ କର୍ମ ଭଲ କରନ୍ତୁ ନା, ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ କର୍ମ କରି କେତେ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। କର୍ମ କଲେ ହିଁ ଫଳ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଭଲ ରହିଛି, ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ, ଅଳ୍ପ କିଛି
अल्प किछि कर्म करी बहुत सारा फल पाइबे किंतु कर्म ठीक करंतु फल निश्चिंत मिलिबो। जीवन में बहुत बड़ सक्सेसफुल मनीष होबाकू जाउछन्ती आपण। माता लक्ष्मी बहुत सारा कृपा रहिबाकू जाउछि। आपनक जीवन बहुत भल बाटर जावाकू जाउछि। जदि आपनकर एही राशि होइथाय निश्चिंत भावे भिडियोटी गोटे लाइक एवं सांगसाथी मानक सहित शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करने सहित कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी बोली निश्चिंत लिखंतु। माता लक्ष्मी बहुत सारा कृपा मिलिबो। तेबे दर्शक बंधु चतुर्थ भाग्यशाली राशि होची कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्ति मानक ऊपर माता लक्ष्मी बहुत सारा कृपा रहिबाकू जाउछि। जहा फल एही राशि व्यक्ति माने तांको जीवन रे बहुत दुख कष्ट देखि सारिछन्ती। आपनको जीवन में बहुत दुख कष्ट झड़ झंझा टंका पैसार समस्या परिवार रे समस्या सांगसाथी मानकर समस्या समस्ते आपनको ठारू दूरे जाउछन्ती। केही आपनको पसंद करूनाती। आपनकर सबुआडे समस्या ही समस्या रही। चारिपटु आपनको जीवन में समस्या ही समस्या थिला। बास बहुत हो गला। आपनको जीवन सबु समस्यार समाधान करने को जाउछन्ती स्वयं धनर लक्ष्मी माता लक्ष्मी। जहा फल आपनको जीवन समस्त समस्या समाधान होगा सहित जो मैंने आपनको ठारू दूर को जाइथिले आपनको खराब समय आपनको जो मैंने संपर्क छिंडे जाइथिले से सब पुनर्बार जॉइंट होगाकू जाउछि बा फेरिबाकू जाउछन्ती। से माने तांको निजर भूल बुझी निश्चिंत भावे आपण मानक पाखक आसिबे। तेबे दर्शक बंधु जदि आपनकर कुंभ राशि होइथाय निश्चिंत भावे आपण माने अनुभव करथबे आपनक जीवन में बहुत दुख कष्ट समस्या थिला जार समाधान हेबाकू जाउछि। स्वयं माता लक्ष्मी धनर लक्ष्मी बहुत सारा कृपा करुथिबारु आपनक जीवन में जहा सब समस्या थिला दुख कष्ट थिला से सब समस्यार समाधान होई आपनक जीवन में आपण बहुत बड़ परिवर्तन करने को जाउछन्ती। भल भाव में मन रखि थांतु कुंभ राशि व्यक्ति माने यही वर्षर शेष सुधा आपनक जीवन में आपण बहुत बड़ चमत्कार करने को जाउछन्ती। कौन सी एक स्थान अचानक धन प्राप्त होवार जोग मध्य रही। समाज रे मान सम्मान वृद्धि होवार जोग रही। परिवार रे सुख शांति बढ़िबा को जाउछि। आपण बहुत सारा धन उपार्जन करने को जाउछन्ती। जहा फल आपनको जीवन समस्त दुख कष्ट धनजनिक समस्या जहा सब थिला सब किछि दूर होबाकू जाउछि। माता लक्ष्मी कृपारु आपनको जीवन समस्त समस्यार समाधान होई बहुत भल समय आसवाकू जाउछि। आपण एही शुभ समय निश्चिंत भावे किछि ना किछि करने को चेष्टा करंतु निश्चिंत भावे सफल हेबे 100% सफल हेबे। कारण भाग्यर संपूर्ण साथ रहिबाकू जाउछि कुंभ राशि व्यक्ति मानक ऊपर। एवं आपण जदि एही समय जे कोनोसी बिजनेस करूछन्ती सेतरो बहुत सारा लाभ पाइबाकू जाउछन्ती। एवं जदि कोनोसी नूतन घर निर्माण हो किंबा जमी क्रय हो किंबा गाड़ी घोड़ा किनिबाकू चाहुछन्ती किंबा कोनोसी इलेक्ट्रिकल जिनिस किनिबाकू चाहुछन्ती निश्चिंत भावे एही शुभ समय किणंतु सुरुखुरे किनि परिबे एवं सहजरे आपनकर समस्त काम संपन्न होगाकू जाउछि। यही शुभ समय फायदा उठातु निश्चिंत किसी ना किसी करंतु जहाँकि आपनकर जीवन रे एक इतिहास होई रहिजिवो सबुदिन पई स्मरणीय होई रहिजिवो। एपरि शुभ समय माता लक्ष्मी कृपा थिबारु एपरि समय को जमा भी हाथ छड़ा करंतु नाही। कुंभ राशि विद्यार्थी मान मध्य पाठ पढ़ारे बहुत भल मन लागिबाकू जाउछि एवं से माने आगामी समस्त एग्जाम रे कृतकार्य होबाकू जाउछन्ती। कुंभ राशि व्यक्ति मानक ऊपर माता लक्ष्मी बहुत सारा कृपा रहुथिबारु सेमानकर परिवार रे सुख शांति बढ़िबा सहित बैंक बैलेंस बढ़िबा सहित आर्थिक समस्त समस्यार समाधान हेबो। एवं जदि आपनकर कोनोसी जगह रे टंका पैसा अटकी रही थाए से मध्य फेरिबार सुजोग रही। जो कुंभ राशि व्यक्ति माने दीर्घ दिन हेबो अविवाहित थिले सेमानकु विवाहर सुजोग मिलिबो। एवं जो माने दीर्घ दिन हेबो बेरोजगार थिले सेमानकु तांको मन पसंदर काम मिलिबो। एवं जदि आपनकर कुंभ राशि होइथाय आपनकर जो दिग को मन छुँची बा जो काम करें आप खुशी हो पारे से कम ही करंतु से ही आप सफल हेबे दुनिया रे ना करेंगे मान सम्मान आपनकर वृद्धि हेबो। तेबे दर्शक बंधु जदि आपनकर कुंभ राशि होइथाय निश्चिंत भावे भिडियोटी गोटे लाइक कमेंट एवं चैनल को सब्सक्राइब करने सहित कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी बोली निश्चिंत लिखंतु। माता लक्ष्मी बहुत सारा कृपा कुंभ राशि व्यक्ति मानक ऊपर एमती थाउ से माने तांको जीवन रे भल समय एमती देखि चली थांतु। तेबे दर्शक बंधु पंचम भाग्यशाली राशिटी होछि मेष राशि। मेष राशि व्यक्ति मानकर समय मध्य बहुत भल रहिबाकू जाउछि। दीर्घ दिन हेबा आपनकर जीवन रे आर्थिक समस्या एवं मानसिक चाप रे आपण रहुथिले
ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ କିଛି ନା କିଛି ପରିବାରରେ ଅସନ୍ତୋଷ ମଧ୍ୟ ରହୁଥିଲା। ଟିକିଏ ଭାବିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ଥିଲା। ସେସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବାସ୍ ଆପଣ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଏବେଠାରୁ ଆଜିଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ସ୍ୱୟଂ ଧନର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବହୁତ ସାରା କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଯାହା ସବୁ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଟଙ୍କା ପଇସା ସମସ୍ୟା ହେଉ କିମ୍ବା ମାନସିକ ସମସ୍ୟା ହେଉ କିମ୍ବା ପରିବାରରେ କଳହ ହେଉ, ସବୁ ଜିନିଷର ସମାଧାନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କଦାପି ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ, ଭାବିଚିନ୍ତି କର୍ମ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଭାଗ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଥ ରହିଛି। ବାସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁକର୍ମ କରିବାର ଅଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଫଳ ବହୁତ ସାରା ମିଳିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ଛୋଟ ମୋଟ କଳହକୁ ନେଇ ଅଶାନ୍ତିରେ ରହୁଥିଲେ, ସେସବୁର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଶୁଭ ସମୟରେ ସେସବୁର ସମାଧାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁ ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ବେରୋଜଗାର ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାରର ପନ୍ଥା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ବା ସେମାନଙ୍କର ମନପସନ୍ଦର କାମ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁ ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ବିବାହ ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବିବାହ ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ବିବାହ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର ଜୀବନସାଥୀ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁ ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଦୃଢ଼ତା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଭୁଲ କର୍ମ କେବେ ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନ୍ୟାୟରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସତ୍ ପଥରେ ଚାଲନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ସତ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସମ୍ପର୍କରେ ମଜବୁତ ଆସିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆଗାମୀ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉପରେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବହୁତ ସାରା କୃପା ରହୁଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ, ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ରାଜା ଭଳି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ସମୟରେ ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମେଷ ରାଶି ହୋଇଥାଏ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲେଖନ୍ତୁ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ବିଲକୁଲ ମାଗଣା ହୋଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଏହା ଆମ ପାଇଁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଅଟେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସାଙ୍ଗସାଥି ପରିବାରଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବହୁତ ସାରା କୃପା କିଛି ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉପରେ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦୁଃଖର ସମୟ ସରି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ସାରା ଖୁସି ଆଣିଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଧନର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ରାଶିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବି ରାଶି ହୋଇଥାଏ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲେଖନ୍ତୁ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବହୁତ ସାରା କୃପା ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର। ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।